केबे भाबिछन्ते कि जेतेबेले जणे भक्तଙ୍କ पाखरे ना थाए टंका ना थाए कौनसी सहारा सेतेबेले महाप्रभु जगन्नाथ निज भक्तଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି। आजिर एही कहानी जणे गरीब माँ और तार पुअर जेउठी जणे माँर शेष आशा थिले केवल तांक कालिया ठाकुर। किंतु तापरे जहा घटिला ताहा शुणिले हुए तो आपणଙ୍କ आखिरे भी लुह आसीजिव। तेबे आसंतु शुणिबा महाप्रभुଙ୍କ एही हृदय छुआ कहानी। पुरी श्रीमंदिर ठारू अल्प दूरे थिला एक छोट गाँ। सेही गाँ रे रहुथिला जणे गरीब विधवा माँ। तांक नाँ थिला कमला। कमलार संपत्ति बोली किछि नथिला। गोटिए छोट माटी घर, दुईटी पुरुणा लुगा एवं तांकर एकमात्र पुओ गोपाल। गोपाल छोट बेलू माँ को छाड़ी केबे किछि भाबी नथिला। दुहें दिन को दुई बेला खाइबा पाई बहुत कष्ट करुथिले। कमला अन्य घरे काम करुथिला, गोपाल दिन मजूरी करुथिला। किंतु तांक घरे गोटिए जिनिसर केबे अभाव होई नथिला। प्रतिदिन सकाळू कमला घर आगरे थिबा छोट जगन्नाथଙ୍କ चित्र आगरे दीपटिए जाळुथिला। हाथ जोड़ी कहूथिला, हे कालिया ठाकुर, मते धन दरकार नहीं, मो पुओटाकू भलरे रख, ता मुहरे केबे दुख देखाइबु नहीं। गोपाल हसी कहूथिला, माँ तू प्रतिदिन ठाकुरंकु निज पाई किछि मागु नाहु। कमला हसी कहूथिला, बापा माँ पाई ता पिला ठारू बड़ धन आउ कौन अछि। गोपाल माँ को आलिंगन करी कहूथिला, माँ दिने मु तते भल घर करिदेबी। कमला कहूथिला, मते घर दरकार नहीं बापा, तू मो पाखरे थिले मो पाई एई भंगा घरटा भी राजमहल। दिने आसिला दुखर झड़। गोटिए दिन गोपाल काम को जाइथिला। से दिन हठात भीषण वर्षा हैला। गोपाल जेउठारे काम करुथिला सेठारे दुर्घटना घटीगला। गोपाल गुरुतर भावे आहत हैला। लोक माने ताको हॉस्पिटल नहीं गले। खबरटा कमला पाखरे पहुँचिला। से दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल को गला। पुओ को देखी ता आखिर लुह झरीगला। डाक्तर कहिले चिकित्सा पाई टंका दरकार। कमलार पाखरे टंका नथिला। से निज हातरे थिबा शेष दुईटी चूड़ी खोलीदेला। कहिला, एईटा नियंतु, मो पुओ को बंचाई दियंतु। किंतु सेई टंका पर्याप्त नथिला। कमला हॉस्पिटल रो गोटिए कोणरे बसी कांदिबाकू लागिला। हाथ जोड़ी कहिला, हे महाप्रभु, मु तते केबे धन मागिनी, केबे निज पाई सुख मागिनी। आज केवल मो पुअर जीवन मागुछि। तू जदि मते खाली हाथरे फेराई देबु ताहेले मु काहा पाखकू जीवी। से रातिरे कमला हॉस्पिटल रो बाहरी मंदिर दिगकू चलिला। ता आखिरे लुह, पादरे शक्ति नहीं, किंतु मनरे थिला गोटिए आशा, मो कालिया मते निराश करिब नहीं। कमला मंदिर बाहरे बसीगला। से दूररू श्रीमंदिर नीलचक्र को चाही कहिला, कालिया आज मु तो पाखकू भक्त होई आसिनी। आज मु गोटिए माँ होई आसीची। मो पुओ को फेराई दे। एतिकी कही से मुंड तळकू करी कांदिला। सेतेबेले ता पाखकू जणे वृद्ध आसिले। धला धोती, मुहरे शांत हस। से कमला को पचारिले, माँ काहींकी कांदुचु। कमला सबु कथा कहिदेला। वृद्ध जनक शांत भावरे कहिले, तू चिंता करनी, तो पुओ भल होइजिव। कमला कहिला, किंतु मो पाखरे टंका नहीं। वृद्ध हसी कहिले, जहा उपरे जगन्नाथंक हाथ अछि ता पई टंकार अभाव केबे बाधा हुए नहीं। एहा कही वृद्ध जनक तांक हातरे गोटिए छोट पुटुली देले। कहिले, एहाकू नहीं हॉस्पिटल को जाओ। कमला मुंड उठाई देखिबा बेलकू वृद्ध जनक सेठारे नथिले। कमला आश्चर्य होई चारिआडे खोजिला, किंतु केउंठी मध्य तांको पाइला नहीं। से पुटुलीटी खोलिला। भितरे थिला आवश्यक टंका। सांगरे थिला गोटिए छोट कागज। कागजरे केवल दुईटी शब्द लेखा थिला, माँ भय करनी। कमलार आखिरु लुह झरीगला। से आकाश को चाही कहिला, कालिया तू आसीथिलु ना। कमला दौड़ी हॉस्पिटल को गला। चिकित्सा आरंभ हैला। सारा राति से पुओ पाखरे बसी जगन्नाथंक नाम जप करुथिला, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भोर हैला। डाक्तर बाहर को आसी हसी कहिले, आपणक पुओ विपदरू बाहरी आसीची।
କମଳା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋପାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା ପୁଅକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଗୋପାଳ ପଚାରିଲା, ମା, ମୋତେ କିଏ ବଞ୍ଚାଇଲା? କମଳା କହିଲା, ତୋତେ ତ କାଳିଆ ବଞ୍ଚାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋପାଳ ଓ କମଳା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। କମଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁ ମୋତେ ଧନ ଦେଲୁନି, ବଡ଼ ଘର ଦେଲୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେଲୁ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା, ମା, ସେଦିନ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ତୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ କିଏ? କମଳା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା। ଗୋପାଳ କହିଲା, ମା, ତୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ ସେମିତି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିଲି। କମଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କେଉଁଠି? ଗୋପାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ କହିଲା, ସେଇଠି। କମଳା ଚାହିଁଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ତାକୁ କହିଥିଲେ, ମା, ଭୟ କରନି, ସେହି ମୁହଁର ଶାନ୍ତ ହସ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖାଗଲା। କମଳା ହାତ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ଦି କହିଲା, କାଳିଆ, ତୁ ଭଗବାନ ହୋଇ ନୁହେଁ, ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଥିଲୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ କମଳାର ଭକ୍ତି ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ବେଳେ ଆମେ କେବେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ତର କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇ, କେବେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ, ଆଉ କେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆଶା ହୋଇ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାଳିଆ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। କାରଣ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ତାକୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଦୁଃଖ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏମିତି ଲାଗିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ମଣିଷଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।